ti sumpunu kompoti dawladi ti sumpunu ati siken kompenki sambira ati nemmendore nanki ati sare ndungim ati niu nenki ati tuken kanenu ati rame mare mera ati nikalla annabi muhammadu kuma ma bare tapinu ke o hama mana ta allah du mama njaru saran kana no wara kadu golle kan bannanu kan 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 sukama ko ku jamane mane kana tange yimya kana tanga kiburu kana tanga jiburu kana tanga fanga buru kana tanga jarabi kana tanga konu kana tanga serburu kana tanga tawala kanu mugange su tando ko nga kanu muganda kan tando ko nga katanguranga kanu muganga sani jemwaro horoma de tumaro me jaranga urundo kiyenge o khama mana annabi muhammadu kuma ma fanenge mama na ta allah du mama taru saram nanu ara ku kan banan kan dengan kan suka bon mpari ni nokube khara nike kharanga na su ko sunga kannya mpari ni nokube khara anokunya fa mpari ni ken nokuya khara ati su atiri niu ati su atiri niu ati nimpinsu ati salle ati sine ati sammenniu ati salle ati salle ati mare nduka ati nkudarame ati mbellemburu ati sure ati se ati ndinku ati salle ati ndada ati medi ati nki ati mendinki ati simpuru ati salle ati sammensa ati salle ati nerengalle ati gannu ati masa ati sambembu ati katiro ati salle ati baw ati tuken kanenni ati rame mare merami tuken kan tunton kama fa ati tunton kamonya fa tuken kanenni ati rame mare mera ati salle ati mbellendi ati siari ati ku ata dumbe ati sa ati mbelle ati ninge ati na ati salle ati hinna ati salle ati nellulu ati salle ata sire ati gunti ati bura ati na ati tibura ati na ati mpurun surensi ati nkwata dumbe ati salle ati ndada sungan kan yanike ngeri kenya ko parce que soronga ngeu bale kono nge khalle ni sungan kan nya ngendingi yime katati wane kan sungan kan nya soronga fumo ko ti dunay no dunama yille adama remme angana nyimme sankundi anti kille ngala maduna gangiri ka soronga nan chankundi alla o kille ngala udo yimme an chankundi ganni fede anki na bran kannenga hari kunyinde kala tini salam alaikum anti salam alaikum anta wuritu salla kenni furinya salla o mama fanan kabura fu begere salla la kenni dingira malla wa kono malla koy sama kamgi ifede be kasaka ganini o kanninga kiralla angana tan kiralla andi kira to konko fare kiralla hawi jemu ya jemu khasuka khalilla atire meti dingira o kanenga kunyinde asu mana ya no mama nuda kasun kinna nyanda bari kanenga ti wande kanne hata manche bane koy nke wutirindi ni bane na koy utak manche ate utak manche nanti bane ana koy na tagi di fumbe sore nke kalle nke sallin kanne nyai ntwa umpai mama dudingo ado kana bane safande primite sama dako o mama nu tiutit anna tunanti alla du kunya taga alla kite batenu kunya ukun alla kite batenu kunya utike ada ngasidi kante ukati ni sidi kante awuren kiya ati sidi ati kan ati nteye nka sidi kante ke ayani sidi kante ujamundo ne sidi kante kenya fai ati si yugo nyani di ati nte afate nyai kenya ni linya gare mpayire linya gare antate linya gare ntenga nana anti la nana tenga nano genya afai anana no genya afai nana no genya
linyakari ana no genya ta tenga parce que fabe fite ana no genya ake ya fa ya tenga Sidi Kante udi Kenya ko tu kun alla du kunya taga alla kitibate no kunya ukunya alla kitibate no kunya ukundo ku sara ukunya kitiba ukundo ku sara alla du kun taga alla du kunya taga alla kitibate no kunya ukundo ku sara oku alla qiyanti bani surono danga wora o winina alla qi alla kitibate to okuya udo ku sara alla kitibate no kunya parce que do kunya taga ukundo ku sara o mama no safandi uti anda ma do tampindi alla krende anti fofo sono akiti batentanga akiti batenu kunya alla do kunya taga ukunda anke sara ukunya kiti batenanke ukunya kiti batenanke kanga na brang kanne ngati wande kanne adi maniso mu tirnda maniso sankuye mali nyime ogedi du sankuni na baro kanne ngamada jamana nyime sankuni na daga mais ladang petit nanti lumuyo ladang ni kile kwante nyai ladang kile ladang petit nanti na nyan lumuyo ladang ni tomunya kama ladang ni tomunya kama ladang petit nanti ali lumuyo mengo bane kondo garanti mali nguru yana kandu tampindinia mali to ko place ke ay agana ya mo malin to ko malinyai me khani khayi me kanunya karana khani khayi me kanunya karana malini toujours place Rwanda fidike est-ce que Rwanda bugi place nga sirata no me na Rwanda da ko fu me no gedi bole na Rwanda krawuni minne est-ce que Rwanda buruxe Rwanda fi bay ke bari angana tati la dan tarana anna nyimme kanya karana angana du sankundi anna nyimme kanya karana anna di katana karana anna di katana karana anna nyimme kanya karana mankani tikenga kenna mantinya ni una kentu malinga uranti malin karana unu kanu nya karana u kanu ni kenya karana uranti malin karana kenna kwa nyankuma doko uti kenya dati nyankuma doko nya uku sunka kanne nya atinku atimma ati dogo atinku atimma ati dogo nyani akumba akunson akumankan nyankuma doko yo ori sunsori du ati dogo nyane arina o mama kore ara atinya fay kinya fay ngola kinya tamba jempai ara ari kinya ko ngada anasu atitimma atinku atimane ati dogo nyani nyankuma dogo atompedi amana garga mana biya kenyani ati dogo nyani kanunga malini kenya malini dogo nyani malinga sonsuri dugu yani angana tinanta ni ku ya gajanga parce que uganati ibeka ndi suru nante kanti ensemble nkarana angana titangu ku gajanga afumelu gatina nu gaja utrindi occidentaux nu trindi o al Carter gouvernement fana égyptien Égypte gouvernement fana be gadangi nkutey o kanu kega sugu jaruga sugu nu mo be nanti afurun kumme muide yugo nyana munyini yagare nyani lampankinne anya kundunya o wa Carter yanda munyi nka ak fumbe giri khalsi ke bugandi ken linya yagare nyandi lampankumuna kini ukuma har bane menyu kunga fofo menyu kunga mania parce que o wa Carter ma bane utu na ndagati ama bane utu fumu be na ndagati anti khalle nka fumbe giri khalsi kenti anti funkume kenyani kenyun kintoy awulen karana to ma Angleterre awulen qaruna karadi wulen tu karado mi fofo ma o wa Carter kita fofo ma linya yagare ke kita parce que ukuma har bane utu ukun ungani nya sirenya ungani siru kenya ru funkume ke awa soro segi begidi fuke brandi place nga sukara soro segi ugedi asiti aga sahaba ben ko nga asiti na segendi kamwa soro segi anda segendi usukara
ou banen be suma kaso tananya ke asini nyille ngana ta muku gayanga où il y a des pyramides où il y a des manisikini fu me fay Égypte du grâce qui où y a naskini où y a naskini adoka nanti tubabu oku kale oku occidentaux nous nyime antu yime dans le blanc français a dit le white en anglais fatambinu ti oku danga oku di fatambinu nya les noirs on dit nous sommes des noirs fatambine. Mais les noirs, ils n'appellent pas Touabou, nous nanti le blanc, ou tina Touabou. Bamanakana Touabou, Marakanga Touabou, Koronibala. Où il y a des taureaux là où ils sont de blancs. Donc, Neko Mourodjema, Iyuka Kandeta, Anga Kante. En Mamako Mam, Hari Klekele, Hari Minidikele, ou Madelukuele, Ko Mourodjema, ou Kuma de Touabou. Où il y a des taureaux d'Ako et ils sont blancs. Donc on les appelle ils ont dit qu'ils sont blancs. Comme les noirs ont dit que nous sommes noirs. Nos ancêtres ne ont jamais appelé que soi-disant que c'était des blancs. Non, ils ont dit Touabou. Angakana, à langue sonique Touabou, à langue bambara Touabou. Et ça a un rapport avec ça. La signification, c'est Anna ici. La signification, c'est Anna, la femme de Mara. Ce qui ressemble à notre mère, Mba. Bamanankana bro, les Uyafi Bama Mba, Bamanan de Wafo Mba. Bamanan Yana Konuma Mba, Soniko Nati Mba. Donc, Touabou, Aourine Nanti, Fumbe di Mmaga Kawa. Ce qui ressemble à notre mère. Nos ancêtres les ont jamais appelés les blancs. C'est les blancs eux-mêmes qui se sont donné le nom, le blanc, le white. Nos ancêtres les ont appelés Touabou. Touabou, c'est qui ressemble à notre mère. Donc, ni mon djema. Il est Touabou de Kanta. En quoi Kanta, on m'a comme Mahara pour minitiquer. Oui, il est révélé comme Touabou, comme mon djema. Comme on fera fin fana, il est révélé comme mon fima. On m'a comme m'a dit comme mon djema. Oui, il est comme Touabou. Allez, ubu yera kolu au tise ka kenye. Kakulanti nyanakeya. Kakulanti nyanakeya. Keni tabinenya. Et c'est des pieds noirs et les mains noires. Lui, c'est des pieds noirs et des mains noires. Elle descend d'eux. Elle descend d'eux. Des pieds noirs et des mains noires. Ce n'est même pas les marrons. Elle descend, ceux qui ont les pieds, sa mère avait les pieds noirs et les mains noires. Nke kanni nyani nke gana bugu urondo kie udo degana li nyani mpinetri mpaleri udo degana li kie mu maura o tampile ta utu ga degana li nga awanga na bugu nim batenga mobile utanga est-ce que nke ganni to o mununu kanne nga wo kenya na ba unim batenya ngana bugu wo mbatenga mobile umbatenga utanga hari ngana daga magasin ko unim batenya awa mpinetri mpale yire urondo kie udo dangi nyane me nge ganni u kanne nya karanga est-ce que wo kenya no tikenya parce que wo to to begi makantu maka u kanne fiti nge kanne nyani nge ni sun ka kanne nyani na koy wat kanne to wa nyane kanne nga tu as gante kanne ngara te allanti sun wajibi na wutu kanne tu aku nyani sun ga kanne kini sun ke tu aku nyani bambara nga fumbe ko tu aku nyani sun kan kanne nge kanne sun kan kanne tu aku nyani oku mama lu garante wudi empire nu sigini nge kanne nyani nka siringa na bare yimea maduna gangiri kente kille wala ke kata anga baranyi mangi da nyime sankundi siringa ni yimbe sankundi kenti fon kurang al maduna ganagiri suronga dan chankundi alla wiyile nampale na kilengo kanyi mega na du sankundi malim pay kenya de tellement malien wudi du sankundi wi mea wiyile nan to jamane chankundi mais nanti jamane chankundi ni Rwanda fitike Rwanda to ko suronga men kara Rwanda est-ce que Rwanda giri bate Rwanda wonuma
ha ibik adi assemblée ma karaw malin to kon unu kanu nya karana annan kanyan karana Allah ti jamane karana Allah ti jamane karana andan gini Allah ti jamane karana Allah ti jamane karana parce que problème fu me sura ku ngana liri unati na tubugu fata minunya tubugu ngana liri anati bugu fata minenya sura ki ngana jemu kita anati fata minenya ni komenya tubugu ngana jemu kita anati fata minenya ni komenya problème ni kembane ugana liri unati ukumbugu fata minenya ugana liri nokoma ugana noyen kita unati fata minenya ni komenya ekendi gari o mabanu ukunyi mabanu grec ndoro menu fumenu geri moins 425 ukunda ko nanti ugeri marobe ni oku mabanu 7e finale tutu danga unta tu fumeganya Europe nyenyen kama unta tu fumeganya Asie mais wotu fumeganya ukunja ukunyi nyenyen kama kini tumunya utuntu gare tu mais an kinga narita wara dunga nanti ti ango garen kono ti tubabu mbuga an kenya mais andi gare yako parce que uran nene na fora la kenga tan na kenko mais parce que woro foya batenga parce que lire ne wona lire una tu bugu fata minenga wona bu lire nga una fata minenu komenya ugara kan ken bugu mbeba nga radio na tan na ko parce que nke wanteri kana mais nke haminte Allah wa kono fumbe ga lingudanga kinna kubare nyai ngi aminte ngi wan amu agana lingin nga ngana diganjina nga teringa na ngi aminte dikamure ko ngana ya radio ngana animateur nga ngana nya manka nga radio 1000 colline comme Rwanda radio begenyi ugena tin 1000 colline ugandi diganjire ko Rwanda tikin su de kala nka udanya gare ko ngenya anya kamo est ce que Rwanda makarudo nda karudo nyai uma sampema kinya ngana nya animateur nga ngana alma makatina tanga lingun kono ka jamane fumbe ka jamane ngala kili haran ke limu annan kawana jamane tungu nyako an limu na ke ngaranyi midan bane danga parce que ndiga munwa kanga na bonenko na garin tapana ko so ronga na mbatu jamane ngana antinya na palo jamane la dikrene kabla nu nyam krene kabla ntu khala dikrene nkeni soni kenya ntike ngarin kono oku fankanya no ku ya mali soni ke oku gaja gili oku girgili misra Egypte wudi koma honga jangenya empire Ghana oku mamanu de empire muslim l'empire du Ghana l'empire du Ouagadougou l'empire du Kumbi Sahel Djene oku mamanu ani Djene sigindi Djene misiri oku mamanu ga giri dans le centre du Mali où il me kirindeni dopa soniku nyani dans le centre où ali Djene sigindi où ali Djene marenga anyu amere gilu kunge buguno nandega na asugeri kainan tintu capitaine nga Kumbi Sahel ya non tuga warami sunungu ngandeka okumwa manu to munyi mitinu wako ngeni soni ke nke wotu mbalinga na nyaga no kumene oku soni ke kabila gana toko oku toko ya sere te oku da parce que oku gadanga ora wadanga sere su gana grand jamane tango tele kan oku ya soni ke o gilim duna no ku ke so na ndaka ngajana ndaka kata na mgunyi yenkama oku soni ke sere anti oku dingira sere su gana girinanti ti anke ngoke alla batango tele gadange kutu oku soni kan jamanu nga soni kan debunga o gili duna no kontua na ndaka ngajana kata na mbugo Afrique imya kinche oku danga ngenti kana ngeni soni ke ngenti kana nke wotu kumina gana lekhi mbalinga oku soni ke oku nte tokoy oku bakeya kuma kunge jange oku mama no bogey na kila bandi parce que malinga il faut qu'on a tomunya komedanga gari na fante ladanga garanti ladanga sariya garanti tomunya ni Allah tanya an limunya na limu gari tomunya ko ni ngeni soni kenya nke hari mini banenti kana na kiyenga rengo bondi na kiyenga rengo mundi jemu ati sikken kombenki zambira ati nemmendore nanki ati sare ndungimba ati ni unenki ati tuken kaneni ati rame mare mera ati ni Allah annabi Muhammad kuma ma farengi amma manaka Allah du maman tu arsalan nan na war khadu gole khan bannan khan na khasu kama khanan na war khadu